Good morning. So karong adlaw nag-jogging ko diri sa Western Visayas, Iloilo. So karong buntagan ni tanaw ko ning farm. Grabe ka choy, murag farm bill ba nga dula pero grabe oy ka limpyo ug labas kayong air diri. Fresh air kayo. So karong adlaw nag-walking ko, jogging sa dira hinay-hinay. So pinapitik pud ta gamay diha nga nag-walking kunuhay nga kita legit jud nga ga-walking ba kay ngoban dira. Video lang pero dili tinuod. So nitanaw ko sa mga tanawin diri nga grabe ka. Sus, grabe ka choy, oy, grabe ka limpyo, kalabas sa air og grass nga wa kasabot ba o tanawa na mga view diri og mga kalasangan bitaw diri nga mga grabe ganahan kay ko ba kay bugnaw pa og limpyo pa. Lamig ang hangin ba. Diri na ni siya dool sa Kabatuan dool sa Iloilo Airport. So naglakaw-lakaw ra ko hinay-hinay diha. So diri na area mura bitaw naka sa New Zealand. So nisubay ko diha dapita. Grabe ka choy oy. Grabe mura na New Zealand o tanawa daghang kay punuan og uban pa. So na ko nakita ni agi ko nay balay diha og nay tower. So nagpadayon ka mo kog lakaw diri nga area. Mura bitaw na anaconda dili ay kanang ganahan kay ko ba kay mura bitaw dili lang sa picture or unsa ba. So nagpadayon kog lakaw kay grabe eh. Ang kainit og kakuan okay kay ba fresh kayo then bugnaw kayo wa kay problema bitaw kana bitong imong pamati kay murag free bitaw ka sa mawala imong stress og uban pa tanawa kay na may nilabay da motor ningon siya sir masakay ka dili lang sa maglakaw lang sa ko jogging lang sa so videohan ako mga tanom kay ganahan kay ko wa kabalo unsa man na magkuan sa 20 diba simba ko lang. So nitanaw ko sa mga nature, nagpadayon kog lakaw, layo kay akong gilakwan. Nitanaw ko ng mga sunlight or sunshine ba dira nga grabe kayo, the best kayo nga gabing pag-uli o pag kuan ako diri lakaw-lakaw, jogging kuno ay walking, jogging, walking nga na style dira. So padayon gyapon ko sa mga nature na pag-video na tanawa na oh. Aesthetic na, tanawa, grabe ka fresh air kay diri. So dira kagubatan kay pero ang unahan na ang likod na patag kay nga place ug dahan kay ka maglakaw-lakaw mo jogging unsay mong buhaton. So diri dapita dol sa airport ga akong gibidyohan ang airplane dira. Pasensya kayo kay di kay maklaro so nilupad na ang plane. Babay na ang uban dira mga abroad, ang uban sa Manila o Takabalo. So ako lang gibidyohan. So tsada kay diri dapita sa dool sa airport mag-jogging ug mag-biking. Grabe ka. Human ako jogging so nanan ako sa balay. So gatanaw ko kay ngano ingani ang panahon karon. Gustong taon to mugawas pero tanawang panahon. Chara! Rain, go away. Come again another day. So guys, nanan ako sa balay guys. So grabe ka choy. Bisag native lang ang atong paglakaw. Affordable gyapon kayo, di ba? Kuan sulit gyapon. Worth it gyapon mong pag jogging niya pagkahuman kay kaulan na di ay. So guys, salamat kay guys. Mao ni ang akong view. So thank you kayo. Sunod na pod next vlog.